আজকে আমরা ঘুরতে বেরিয়েছি ঈদের দিন, দেখতে পাচ্ছ আনবেন কি দিলেন দেখতে পাচ্ছ না কোথায় যাবি বোনটা? সেই জায়গাটার নাম তো ভুল। কোথায় যাবি? আম চুরি করে বলছে। আমরা এখন মাঠ থেকে বেরিয়ে চলে এসছে। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি কোথায় আছে, আগে পিছনে দেখতে পাচ্ছ গ্যাং ট্যাং মারা আছে। घट जाएंगे इसमें। नाच 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 देखो भीम देखे ना কারেন্টের জায়গাতে ভীম আছে, ভীমে পাথর রয়েছে। আগে দেখো নাচাও। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? আমরা শয়তান দেখে পেয়েছি, এইখানে গেছি দেখে কুকুরে ভম্ব করে দিচ্ছে। হ্যাঁ যেইখানে গেছি দেখে না আমরা কে দেখছি ভাই? घूमने के बाद हम जा रहे हैं बस स्टेशन। अब तो जानते हो बस स्टेशन को, बस स्टेशन है वो। तो सब लोग जाके देखे ना सब गैंग गोड़ा कैसे गैंग गोड़ा सदा मत बस स्टैंड चलो। हम बस स्टैंड जा रहे हैं भाई, आप देखते रहो वीडियो को, ठीक है? आराम से देखो भाई, कोई बात नहीं। देखो मेरा दोस्तों को एक बार देख लो, ये मेरा दोस्त लोग है। जानते के लिए कम दे और एक मोड़े आ जाओ इधर आ जाओ। चलो इधर चल चलो गाइस। जब আমরা এখন হেঁটে হেঁটে খেতে হচ্ছে, গরম মানুষ কি করে করব? এইটা দিখাও ভাই, आप कहां जा रहे हो? আর কি বলো চলো প্রমাণ দিন। হ্যাঁ বাস স্ট্যান্ড जा। আমরা এখন বাস স্টেশনে গেছি, এরা সব গেছে আমাদের সাথে। तो हम लोग भी जाते हैं बस स्टैंड को। तो बस स्टैंड আর টুকটুকে মুকটি করে যেতে পারছি না। বাস স্ট্যান্ডে গেছি বড় ভাইরা। একটু ভিডিওটা লাইক দিও, কমেন্ট করো আমাদের পাশে থেকো। আমার জানে একটা বিন্দু মনে করে আর সাবস্ক্রাইবটা করে নিও। ভাইটাকে আমাদের দেখে না ভালো কাটিং করেছ। ভাইটাকে একটু দেখে দাও। এই দেখো ভাই বুঝতে গেছে আমাদের ভাই এখন। बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। তবে আমরা গরিব মানুষ নাকি, আমরা হেঁটে হেঁটে গেছি। তো গাইস আমরা এখন বাস স্টেশন পৌঁছেছি, তখনই ভিডিওটা শুরু করব। हाय गाइस, मैं कैम टू मुंबई चैलेंज। हम देख लो मैं बस स्टैंड जा रहे भाई। अब तो देख सकते हो यार वीडियो को, देखने के बाद क्या मजा आएगा तुम देख लेना, ठीक है? ये बंगाली भी बनता है, हिंदी भी बनता है। हाँ ठीक है, बांग्ला भी बोलते हैं, हिंदी में भाई। तुम हिंदी में नहीं आता, मैं बांग्ला बोल रहा भाई। मैं बस स्टैंड गई भाई। हाँ तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो हिंदी में समझो। हिंदी बोलूं? हिंदी बोलो ना बांग्ला में बोलो। बांग्ला भाई। তাহলে আমরা যাচ্ছি এখন বাস স্ট্যান্ড। তো বন্ধুরা এখন আমাদের নাম এক দেখো বাস স্ট্যান্ড চলে এসেছি, বাস স্ট্যান্ড বাস স্ট্যান্ড।
হাই স্পিড করতে জানা। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ আমরা এখন বাস স্ট্যান্ড চলে এসেছি। বাস স্ট্যান্ড অনেক রোদ, দেখতে পাচ্ছ গোটা বাস স্ট্যান্ড। এখন নস্তি মস্তি খাচ্ছি, 10 টাকা দাম, কিনে নিলাম। কি এখন আমরা নস্তি খাচ্ছি। একটু চেঞ্জ করি, কিন্তু আসন বয়সটা আমারই। তো দেখতে পাচ্ছি हाय गाइस, क्या कर रहे हो? देखो बास स्टैंड आ गए हम लोग। बास स्टैंड में घूम रहे हैं, जा रहे हैं कोई गाना देखने को। আমাদের দু একটা বন্ধু কোথাও হাড়ি মারি গেছে মনে হয়, তার থেকে আমরা খুঁজে বেড়াইছি। मेरा তা दोस्त কি इधर, दोनों दोस्त वहाँ चले गए। इसका नाम है गोलू, इसका नाम है उन्नति। দেখে দেখা অ্যাম্বুলেন্স হটবে হটবে হটবে। তো বন্ধুরা আমার হাতটা না হাত বাস স্ট্যান্ড অনেক ভিড়, ভিড়ে রেকর্ডিং করা গেছে না। তো বন্ধুরা बाय बाय टाटा गुड बाय गया।